Célébrons la femme autrement cette année. Les femmes rurales, clés d'un monde sans fin ni pauvreté. Parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes est un ingrédient fondamental dans la lutte contre l'extrême pauvreté, la faim et la malnutrition. En moyenne, les femmes représentent plus de 40% de la population active agricole dans plusieurs régions d'Afrique. La contribution inestimable des femmes rurales au développement. Les femmes et les filles jouent un rôle majeur et de plus en plus reconnu dans la pérennité des foyers et des communautés en zone rurale. Elles constituent une large part de la main-d'œuvre agricole, formelle et informelle, et effectuent la grande majorité des tâches domestiques et des soins, activités non rémunérées, au sein des familles et foyers en zone rurale. Elles contribuent aussi de manière significative à la production agricole, à la sécurité alimentaire et à la nutrition, à la gestion des terres et des ressources naturelles et au renforcement des capacités d'adaptation face au changement climatique. Conscient de la place que jouent les femmes rurales au développement social et économique du Burundi, et reconnaissant le travail de ces héroïnes, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme cette année 2022, nous avons voulu vous faire voyager dans 10 provinces du Burundi pour vous présenter quelques portraits de femmes leaders burundaises qui vivent en milieu rural en vue de les célébrer. De Muramvya, en passant par Gitega, Ruyigi, Cankuzo, Karusi, Muyinga, Kirundo, Ngozi, Kayanza et Bujumbura rural, notre équipe a promené sa caméra à la découverte de ces 10 merveilleuses femmes qui ont bien voulu nous partager leurs histoires. Je nitwa Singiranka Bernardine, mva ku mutumba wa Matyazo, komine ya Kiganda, intara ya Muramvya, zone ni Gatabo. Jewe rero ku mutumba mbako ndi umurimyi kandi nkongera nkaja no mu vyiki no mu vy'intwaro. Ndarima nkimbura abana bakaronka ivyo bafungura kandi nkongera nkabifadikanya no kuza gutunganiriza abanyagihugu. Abanyagihugu rero maze kubatunganiriza ndahindukira nkagaruka mu muryango wanje hama nkakora ibikorwa binteza imbere hamwe n'abana biwanje. Hanyuma maze gutera imbere ndabona yuko fisa akarusho kuko nohindukira nkabwira abandi bakenyezi bagahaguruka bakitoza kandi bitojeje baraca ubwenge kandi baciye ubwenge n'uburimyi ntibahindukire ngo bagire gute babuhebe. Uburimyi n'ukuri uri kuraraba uburimyi nibwo buduteza imbere, naho wowe uri kuragenda uja mu ntwaro ugaruka uhiga ibyo ugira gute ibyo urya. Twamutabakana Beatrice abandi muri quartier Yoba mu ntara ya Gitega. Nicaye ngaha ndi muri atelier yaho nahora nashona kandi n'abandi bakaza bakaraba bakabona yuko bifise akamaro kandi biramfitiye akamaro cyane. Nabitanguye ngaha kugira ngo nje habona nahora ntashonera ngaha. Ubu rero ndabona yuko abantu benshi bazovyijukira kandi biratunze umuryango kandi n'abandi boza ndabona yuko hari akamaro byo bagirira. Nitwa Nkundizanye Anezi, ndi umukukuruke nahora ndi umwigisha nkabamba mu ntara ya Ruyigi, komine Ruyigi mu quartier Gasanda. Nkaba ndi ndongo yishira hamwe dushire hamwe mu ntara. Fashije abigeme bahevye amashure na cane dufatiye ku nyigisho amabi akorerwa abakenyezi. Turafasha rero abo abigeme bashika ku 60 barahejeje bariga umwuga wo kubarira. Ikuntererano twaronse yishira hamwe soje ya Satoma. Abo rero ubu bari muko bamwe bararonse utumashini bakoresha, abari nabo kubera bize gupima impuzu barashobora gufasha abariko barabarira. Kwizina banyita Bigirimana Arodi, nkabamvuka mu ntara ya Cankuzo, komine Cendajuru, umutumba Misugi. Ubuzima bwa misi yose sanzwe ndi umurimyi mworozi. Iruhande y'ivyo nkabandi no mu nama mpanuzajambo za komine. Je nitwa Nibigira Monica, nkaba imba ku mutumba wa Mayenzi, komine Buhiga mu ntara ya Karusi. Nkaba ndi umukenyezi w'umwirimizi. Hambavu y'ivyo by'uburimyi nkaba nsanzwe ndi mboneza y'abakenyezi
cyane cyane mu makoperative y'abakenyezi. Turafasha abakenyezi bagenzi bacu iyo bagize ingorane, iyo habaye amatati mu ngo, canke kubunganira kugira ngo bashobore kuronka mikoro, baragwiza umwimbu mu kugwiza igiterwa c'ikigori, hanyuma bakongera kandi bakaziganya bakaguranana kugira ngo bashobore kuronka ibibafasha mu muryango, bashobore kuronka mikoro nk'iyo bafise ingorane bashobore kuronka ico bikorako. Nitwa Uwingabire Amida, nkaba nsanzwe imba ngaha ku mutumba wa Masasu, zone Gasogwe, komine Gasogwe, intara ya Muyinga. Akazi ka misi yose nkora umwuga wo kudandaza. Ndi mu bakenyezi barongoye amashirahamwe atandukanye. Amazina yanje banyitwa Nahayo Claudine, nkaba nsanzwe mvuka mu ntara nziza yacu ya Kirundo, komine Kirundo. Ivyo nsanzwe nkora mu buzima bwanje bwa misi yose, nsanzwe ndi umudandaza w'umuceri, nkongera nkaba umurimyi kubera navyo nakurikiranye ku ishure, nigiye ubugoronome. Rero umuceri ndawurima, mpejeje kuwurima nkaca mbona yuko bitari vyiza yuko nowuha abandi, naciye mfata umugambi wo kugira nanje ndawidandariza. Ariko turi kumwe n'abandi bamama, twagiye hamwe twareba ikintu cyo duteza imbere nk'abamama, na cyane cyane kugira ngo tuzoze twazerinze ku bagabo biwacu, natwe dushobore kugira kazoza kacu n'ak'umuryango mu gihe natwe twitunganije. Twagiye hamwe turasaba inyigisho hatandukanye, FECAB yadufashije kuduha inyigisho zijanye no korora amafi, tuja kuri territoire pratique. Twatanguriye muri Bukote, dutangurana n'inyanja zitatu. Izo nyanja rero twavuye muri Bukote, ubu twayiguriye aho iwacu, dufise inyanja zibiri twororeyemo amafi, duheruka no kugura ahandi ntiturahatunganya. Ubu imiryango turayitunze, ikibano kirabayeho neza. Ico rero ndishimira cyane vy'ukuri nuko dukorana neza n'inzego, baratuzi, dukora mu mutekano, n'ivy'iwacu barabishigikiye. Rero ikindi twishimira cyane nuko twungaha mu karere iwacu vy'ukuri, novuga yuko dukorana neza n'abene igihugu, cyane cyane mu bijanye no gutatura amatati. Twabakenyezi mazi yuko hama haduka amatati, ubu turayitunganyiriza nta ngorane mu kibano n'amahoro. Nitwa Manari Audrey, nkaba mvuka muri province Ngozi, komine Ngozi, umutumba wa Rusuguti, agacimbira Ingere. Ivyo nkora ndarima, ndoroye n'igitungwa inka, ndafuma amashuka, nkanajisha n'ibitambara, ndanaja no mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Nitwa Niyokwizera Joseline, nkaba mvuka ku mutumba wa Kibimba, nkaba nubatse muri komine Rango, intara ya Kayanza. Nkaba ndongoye ishirahamwe ryo kurimiranira Adrespare mu rurimi rw'igifaransa. Ku bintu tumaze gukora ni kuvuga kurangura mu iryo shirahamwe, turamaze kurima isoja, turamaze kurima ibiraya. Ivyo biraya tumaze kubona yuko bitodukwira abanywanyi, ikintu twaciye dukora, twaciye tubigurisha, rusha tuguramwo umwavu wa angeri n'ibiharage kugira ngo hahandi hava vya biraya tuhasubize ibiharage. Nitwa Nintunze Marie Chantal, n'umumama w'abana 4 n'umufasha umwe. Hanyuma imirimo ya misi yose je ndi umurimyi kandi nkaba umuremesha kiyago. Naratowe ku bukerebutsi bwanje, ntoye banyizeye babona ibyo nshobora kubafasha ku mutumba wacu wa Kabezi. Iyo tugiye mu manama baratwigisha ingene dushobora guhimiriza bene gihugu kurima kijambere, korora kijambere. Hanyuma ivyo tukabigira, tugahimiriza bene gihugu kubahura abakenyezi cyane cyane bakiri inyuma mu ntambwe y'amajambere, bakiri inyuma mu bikorwa by'iterambere, tukabahimiriza gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo bakorere ingo zabo n'igihugu cacu catwibarutse. Hama ico noterera ku bandi bakenyezi nuko kugira ngo iterambere rikwire hose bokura amaboko mu mpuzu, hama tugakora kugira ngo umuntu abandanye yiteza imbere, naho intambamyi zishobora kuboneka
ariko umuntu ahomba iyo yakoze kandi si iminsi yose umuntu akoze ahomba. Uruhombo ntitworushyira imbere ahubwo uruhombo rwoja inyuma tukabanza gukora, kuko kenshi iyo ukoze uraronka umwimbu kandi ukikenura. Nokangurira abandi bakenyezi yuko iyo uriko urakora igikorwa ukabona kiransi kutoca ucika intege, ahubwo ugumuhiga abagenzi uvuga uti tuma mungurana nsubire ndandagize. Nokangurira abakenyezi kandi kwitabira amashirahamwe binakunze n'amakoperative bizoba vyiza cyane, kuko nyamwigenda ko ntari miri mpeshi hajya uri umwe ngo umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gukora ibikorwa. Uri umwe nawe ugera, kuko ushobora kuba ufise umugenzi hariya ejo ukamubwira uti tuje mwishirahamwe, iryo shirahamwe cyo murikuyemo kirabubaka, hari n'igihe hoze ishirahamwe rikabagataye mukaca mwimvira mushobora gukorera hamwe. Nobahimiriza yuko aho tubaye twogerageza kuza turaraba ingorane bene wacu bafise, hanyuma tugaheza tukazitorera umuti, zo tudashoboye tugashikanijwe kure kugira ngo turonke ico twokoresha kugira dufashe abo bantu baba babangamiwe. Kandi abakenyezi kindi tukemerana, abakenyezi turafise ingorane, ejo ubonye uwundi arimo aratambuka uca utangura kumuvuga kutariki tuko turemwe na jewe sinikuramo. Rero ivyo biradutiriganya, tubisezerere tubone dutambukire mu iterambere. Le saviez-vous? Les femmes rurales représentent un quart de la population mondiale et travaillent comme agricultrices, entrepreneurs ou salariés agricoles. Moins de 20% des propriétaires terriens dans le monde sont des femmes. La contribution des femmes à l'économie rurale est largement sous-estimée car leur rôle dans l'agriculture de subsistance n'est souvent pas rémunéré. Et pourtant, grâce à nombreuses d'entre elles, nous pouvons manger. Célébrons-les, non pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours de l'année. Nous sommes ravis d'avoir fait leur rencontre à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme 2022. Nous savons qu'il y a un nombre indénombrable de femmes formidables qui contribuent à la richesse de notre pays, le Burundi. Et à toutes, nous disons très bonne fête de la Journée internationale des droits de la femme.